unaweza kuwa uko mfungwa, lakini wanakuwa kama wanakupatia liberté provisoire, yani uhuru wa ziada. Mprizo kuko wenye wanafungiwa hawaonaki telefoni, kuko wengine wanafungiwa mlupando tu, wanakuwa kama wanachunga pale, kuko wengine wenye walishakuwa kondanea Mungu, lakini bado bito mgereza. Bwana Yesu msaidie sana. Sasa kama uko mkifungo cha ibilisi na anakufanya kuingia mu liberté provisoire, anaweza kukuachilia uende sifu Mungu, lakini leti uko na rendezvous ya kwenda uzinifu, lakini marti uko na rendezvous ya kwenda hivi, lakini mercredi uko na rendezvous wewe ule mbibambazi nyuma ya nyumba. Ndio unasema amena leo. Sasa hizo ni gereza ambazo unakuwa ndani. Sasa usipake ili kwamba tukutumikie Mungu sana. Shetani anakutia mfungwa, lakini unakuwa mu liberté provisoire. Hamu ya Mungu vinakukuia, hamu ya rendezvous zinakuia. Roho moja niache, roho nyingine ni yeye. Provisoire. Tunakufunga na mtu mwenye kwa Uingereza hivi sasa akipata SMS ninakuhitaji kuja, ataacha ibada. Oko. Namwambia sichunge ibada ishe wao. Roko. Kumbe walifika huko nilianza. Niko makini sana niangalie sana na identify.